Tungamani, 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 tungamani. Venye buntambi, karamani tambi. Montakitene, montabirene. Ibe malinki famu, kopimbine nankentamu. Yonkene nyantampi, guna kota nyande kine jongi. Assalamu alaikum marum trenkano marum fandano duna tatku nagati hadari nyandomi animateur journaliste TV Touba Ibrahima Diallo donc on a tahadanga assalamu alaikum wa hasus kuni duna tatku nagati yo lenko kota on a tahadanga kachma wore hagni mo kada hagi hagatengno hago fayna hago trenkana odo invito gore andome invité be ala nyana duna suga tu keta duna tatku nagati be to ngeno lasna bachili yo lasna bachili tout d'abord livre nya fayke agar bagandi yo donc lasna bachili be gena radi jeune yani yo lemne be geni asare malinya agoro malinya ari france safre gundenya yo ma événement ku beno sugatu événement be geni ko hyper cacher donc hyper cacher aginya le 9 janvier 2015. Donc 9 janvier 2015, il y a Amédée Koulibaly agari attentat vers français Paris. Et donc la San Bachili gari seront kisi agari seront dema agari police dema iga tele sero ben gagni amaranga otajinga agari dema iga kisin mogobe. Yo donc la San Bachili natandang salam alaikum. Tout d'abord gachima ngorangi mo ilen kotake ali ngodang sri kunger ko mo be invité de marquinha nanga yo dangori chaîne ni odangorando khursun dome duna khursu e wa ngi mo ka TV Touba len ko tanga ali ngodang sri ali ngo téléspectateur ndang sri yo ndam présenter fonne xna wara na ci man ndang kon la san bacili en question nga ili na mosri wala ngel la sala bachia na chari Bamako na Nkoro village Samba Dramane kinga Gajaga wala li savre gunne ke 2006 nga nere chino ngi sino tamro krogo wala ngeri li falle amno parce que ngeri kembre xale en kotum ba yindi commencé ci cours de français nga après cours de français parler ni nga jofle lycée les diplômes du passé lycéen les diplômes CAP Carla passé dans CAP Princeton de Berry 4 couture na ngol nya no bébé ni restauration de Berry ngol nya nettoyage nga malagi ni ci du franc hyper cassé voilà hyper cassé kan ni dans sur pour attendre que Berry nya 9 janvier 2015 une question fana ni ken kota be gën 9 janvier ke kota 2015 alors en journée que expliquons dans en gris naut gilang grima événement que be gabo attentat ke alors expliquons dans anya mendo en journée que déroulement a déroulé mendo voilà bon journée d'attentat que comment asuat mo comment gaze que équipe no fitan ngule nga gaze que semaine gutenga que pour faire nga so nga fona ko ni après midi nga mais juman kota comment asuat mo be jifunu ko sabaten kota nga mi besoin na équipe profil de Berry équipe pour filer su golnya nga domi juman kota parce que magaze ke me frère mene 14h kat magaze ke afirme 14h ni ngerim patron wor ko domi na ci juman kota nga na kotini libre 13h nga tele juman nga ko bo arke mutu nanga juma suga yenke ni kotana 13h nya ngatele misireng bo ala nya atanta ke me kotana anyo ori commande go de Berry commande ke ne sorjole nga sorjole ke libération par les collègues go non ken kra atanta ke no ya ori commande ke ta ori commande ke ro réunion bo kutebe to parce ori commande ke ta kati midi nya o kati 13h moyen ta uruta aroye réunion kutube to itingela nga comme ke gaduta 13h nga no kutukura nya ka réserve nga nan ke stopper après ni ñu ko na ko tele kanyanga bo bon ke yan kay pale wurur keta ntrongi bruit khoro kamuno explosion ya ou bien accident khorenya
parce que comme magasin qui garde be aro périphérique nya tinteni o ngere magasin mo keyti ma bruke nya ho périphérique ma accident wala nya ou bien explosion bon agi le sagene explosion ke sagi khali nani le sagene tan presque tani fil tan sigi ke ngati ani ci ñaar nga kilian gro nga palmu ni urto nya ka fini nga urut ke nanti nangati terrorisme lo magasin no bon ngertu kunna nanti terroriste on har ke ngam misere parce que o magasin ka ni adumu braque no way dum na braque no be katingi ka jofe no bon comme oro falle sambu congélateur no nga fono ke ntrongi o ta xana nga akama nga xana escalier ke ni fula ke woni na fa c'est parce que ni collègue ñane ak intrindi magasin xallumo bon ken do ko ngetti ni nti magasin xallum pourquoi nti braquage yen ba ma attaque terrorisme nti braquage nga attaque terrorisme mais pourquoi go trin xallumo atino xallum ko ari trin du mana ba pour que ana ko na magasin ke xallum magasin ke porte nous fermé at ko ya trin bo wax le ngari xallum ko kene vraiment ngertu kum don anti attaque terrorisme so debi ma atu nanti an gate ma braquage net lasna duma be angertu ti atantanya mendi sumo ulama anke ni agila bandanga parce que ante tafuna am la bandanga anke ni me asika nyang ko o sume be gadi magala de bawro kembe ni suro nju kita yang kakati ngolo dum won fi be nget ko yana fana tina le o sumo ko fana wala kembe yar ni fula ke wonte ni ngi carton ko orange ne fula ko wonte ngante nga khasuna li suri mais d'abord igero yang khawro ke parce que ikundi to risque wori en face nga fata binali yang khawro ke gari fata binngo katinga famuni ya nantinkeni comment ça employé bon atala manum to mais kebe sensi ngiringa parce que kemero o directeur adjoint ke wurot ki ngari khiri serna e irikatinga no suro fono gana fula ke tax o fula ke tax ngem gan fula ke mergat fono ke na furka de fono parce que ntiranga ti sunan calme suni treflo ngara vivre nga en calme parce que ro man xane no xawle ya wurot o tratu yi ga kebe bon ti d'abord ti sunan calme o souvin de danger ya ko me calme so me dunya fa du jogini wona gulbro nyame kati toro tsuki gan bo lo falle fono ka ngapala makegeri agron trina xalumuko ba kati nga baka ntrong ta xanu nga me ntra to sere fana begeni peut-être ma toro tsuki nya parce que messi memra comme sere fana non begeri médiatisation de beri agandalla bref ken frère quoi sikia wala ke messi memra frère quoi sikia li mangazege mais aka kempe e fla ko ngi kapara ma gena na xal mo nga orkini asigi baga sigi toro siki le akhay na xara tafilandi parce que déjà solo ko wori yanka woroto ar khay nanti déjà solo ko pe yanka woroto de di batinga woroto de ko ngina tinchege tigem sege su be nga kamunga yi carnage ne len ko yi karna après na yanka woroto kendo ko ari makangen pum c'est su kamana jigamengo male solution mo wuro nga est ce que porte secours wuro nga est ce que manne moy no mo kan na deveri bo ken ka tuga me famu nga nyam fogbe nyam makange bigebe mais finalement ki ko tuni yi convaincu nanti solution be ngema ken mon charge ono bagage ko ari ne nyankan wuro mon charge gala presque une trentaine de personnes bon ti ngila proposition de bra mon charge ngi wuro kere ana message ko ana bugu kamuke juste 1m50 porte secours ngono quoi porte hore na ga ti périphérique mang wala bakati dono mag et no iti kempeti idée c'est parce que ana message ko déjà ay bruit de ben to lo sekenda message ke xannemu ala no dut fu laxin iti kempeti idée c'est quoi bon ti ke idée ma ube ha c'est ben nga mulin to fono ke o ga mo ko rebe xana tono nga gina moteur ke coupé parce que sambu congélateur yen mulen na wase digino ya parce que lemne waxay kefno ya de ay kat sinoro fo ken kwase na ngu parce que arso kunta bono ngani kaneti mutene ngira pour na akalme fona parce que mo ko lemne tay wono gadi tamno ba fa le ngiri don fono bon ngir ke propositeur de danga im dunga iti kempeti idécidé nanti montage ko wutu il préfère ina trop ke bon dukunda ga trop wuro bo kenno ko décider ko to wuro tingen mun na ma de ko tin ngi lantonere fon kena mbugu ko ngi fa mun na mbugu naga na renseignement ko tenki police ngi lina iriana mais kat ke nganya mais ani ni ko legi wo xri c'est be gel londi hyper caserge mais akini ikundi magasin pour de la Villette voilà ni ken xri na ko nanti prise d'otage ngo magasin
mais comme mi ñangi yani wakati no wonna sangana anti nchobe ni changen Voilà. wa mi daga Am- amarga sobe ouais. aga marga sobe ni impara ke gari to be gari ndema liye ngai tan kabaru no fosa aga aga ndema fugebe aga wor parrainage ni mele meri nga ko parrainage républicain ni ken khri ngir ken khri ya ken ka ke karanga école jufu yugo nga école jufu ke police militaire ni non garde nako bo ngir ko nan président tas ngo mangas ke dar ntinda te ati adresse ni minen adresse gene akem ro khri ni akem bu wana nguru kati police nan nan président tas ni pour défense ni mangas per kase ken ci bo yan ci police ko kem la sous parenté déjà parce que il sarle do attaquer emiraga il est policier qui carne mo rouge kem la sous parenté ga actien ko bon il ko nanti résultats ni per caseta même pas quelques minutes à sur non circuit ok gros kilan ko fini brodo bo ken ko ke décider comme ngel ko yiranga mo ngati ke bakka ngati mun antoire ke mon sage gari ak jofé nan ko baye pour que gali toro ci gant mo xoro nan ko baye ñagan fo bo ngir wut c'est vrai que ngonu parce que ci même ngana sege ngana toro skori ngana ju l'entra demi tour bon jono be ke ndo feni ni men ala ni ngi sege nin karo baye mi toro skori ngama wori ta porte ke ga face nke wur kati porte ke barrière wo xayo o porte ke bloqué quoi pour faire non quoi bon ngel barrière ka ngel fita nke burunda mo fonno ko bo ngurta mo falere be ata so ke nyeme falle ngule no ko be gam magazi ke kamo ngiro toroji iti mbogo falle ikuntu nan sere mbogo me to sere paso gani tor iti toroji ke wuru du mbatenga nangno a to sere paso be parce que bota no possible ke le falle nganda mais que grand surprise ngi bo selanga ngesim ran sauver na fait nke vinga ma ville était plus en danger que l'extérieur que magasin non vie que dans un antenne celle-là qui ani voilà dans le magasin non parce que bo police ko be ga celle-là xay kam ni xri au parler ngi xli iti dinin gitul ka munga go iti nan choru go iti ningi tun ka munga bon finalement panique contrat tunga ke ben mais ngi ko ke ben ningi tun ko yana anti fontima bo ren xri ngi presque 1 mètre presque 20 de mètres iti nan choru nous serons bon finalement trop cool muti kitu nga ko mun ngi jofe ya iri mfuye il faut sunima ok no kanta iri melote il commence à question poser nanti khasro manemen bon khasro manemen ngi simemba gamu aux États-Unis quoi comme kilan ko be ga wanges genau voilà ngeti on est presque une vingtaine de personnes it 20 terroristes bon ken no kan ke mesimante donc ko fa la complice et qu'on a la terroriste nya quoi donc tingue fait terroriste de tingue employé rien donc il comme information anti employé fatamine go ngam magasin du coup misère nga il melote dinda bon deg fale rillo mobile ndo ngi tawne no que police souirini asuri question ngi question pose nga toujours ngi jab ni mo banege bon nga no nga mobile ndo nga faut su ka passe ne silake ngi fayno ba ngi fayne o jaha au directeur qui to ko dagbe magaziga jaha to roske gro aga srafana be tire au directeur kan mais renna kala kiteke quoi mais ngara kiteke me khallo mo go xanneke e police ko khallam ko de ke pere ken daga dotron kanga bon ke asela ngel ko ngena tinkeni nge feti to roske ngeni gol yanga no ya ke mi serna kemle kala asuro information tu kana tantanya o suro ben ga depo ngako o depo ko nga i khari place ke no pour na renseignement kini ya wa ga renseignement kini ya bon nga mobile ke no nga ko si wori plus loin ngiri wori plus loin jaxa gan jaxa mi sanke ku suro ben faga si doge ale kati ya ina limpa yi sera be ngene ni justifier ba bon iti ngi tunti singi tun collègue nya bon on va faire il giri iti yesa ko yigo iti wayo ko yigo to collègue nya ya ko ngai per kaset ken no kay gisanga wa fa iti na eske la idea mana magasin ke xbaru nga non mo et est-ce que il que soit possible et est-ce que ngi magasin ke tout bien ba dinga magasin ke tout très bien parce que magasin ke ngi no kata ça fait 3 ans et nga sur le compte et est-ce qu'on da kay papier ngi nga lay magasin ke plan dessin nda oda un petit problème de bon quel magasin qui est plan dessiné dans quel magasin qui est plan dessiné dans bon dessinateur professionnel bori
akani magasin qui plan dessiné correctement parce que qui mo be alors c'est comment ça professionnel tibana wari nya propre ngana kinia bo ken nga xallo mu magasin xallo mu ngi ko kebe wutu o directeur camera ko nga ites ngi ko xallo mutu dis o magasin xallo mu ites que kan xallo mu nan ko porte ko parce que xallo ko gogo ko biro xallo mu ngi fotana xallo mu kes xallo mu ide kan ngata woni tikeni green xallo me ken vitrine xallo mu nya on ni ko xafata pas kebe ya su wasante na su nervante su mulla sonnam préparer bon nikini ya précisément bon kero police ko no nyano nga ma na soke préparé bon ken no ngari et titoro ce que y autorisé comme nga mangas kan nanti ibe na mula na ifa menkri wa na ngula na mesen khaya la mesen khayin c'est sous dérangeant bon ken no nga police ko iro client gori échange de par message nga iri trindi nanti est-ce que toro sun ko ari itrandi aba ma sunu groupe bana megam ati sunu groupe bana magas kan nga ini i réunion fil na nga bo comme i réunion ko ngi magas ko de agati i réunion ko fil na iri ngatini est-ce que réunion ko fil akitene timine inde se kenro dak dans tout ko est-ce en cas de la so ils viennent dans un tas balle perdue peut-être mais là où ils sont quand même anda vigilance de bari fond tikita angeni me khangat ko mo be c'est-à-dire terrorisme nde haraga tikin falangu bogo gadi ken kay lenyana maganga golle donc kat kambuchiri immigré nyana donc passer de immigré à futur sauveur et à terroriste puis à héros national donc qu'est-ce que ça te fait ken man fo ram maga ken man fo ram buteke ma man fo ram nyumeke ko en vue ko ben sungari ko immigré ko ke na gili immigré ko safre ke tampe ke be garabate manali ani andu opportunité ki tanga soron nyonki kisin mo ko be mari anke nyim ga nyonki lono ewa peut-être un jeune. Ouais, faut aller non quand même à surtout immigration non surtout immigration le CBG di jamane nga ando kati gi mairie ken difficulté rore quoi parce que déjà khibaro fini amuda kala ngana mulani deberi alanti deberni parce que moy gantana moy ni manne ana ga no kusu ke jamane gi fo fana be gatini ken kati gata mo akot côté bon surtout ana jamane nga angant xanne moko ken xan fo côté ba comme que gadi alla no fenyimra c'est vrai ngari ono ko ngani no asu fotu kunne c'est su ga no asu sir wo kharka digal ko benema e golnyanga kem ngati kem durana ngo nyami mais quand même non continuer na effort ne berfonde nan daga coup de soir ne ben kem re su droit gebe aga immigration kam maga fotu kam ngenge me fo su alla demande dazen de benni alla carte solidarité demande ne mais keme ke su ko ngira ngenti fo su ke no bon ke ni rekonuta so ngane mais so ko ngane misa khare kun ka kentu kina difficulté ko quoi ngara jamana ngati android tout en tampina quoi bon ngere kenga ko soir ke falle ndaga école ngira école nga après ni me inscrit club de foot ngati ko club foot ke ni jeune no ni sino man sino gebe no mi nganya non capitaine nga bon ngono nga mais kenga tu so soumet à tout ngati me parce que nyamrun na khana tikati me ma kemenat kati ndamo voilà parce que no lu mu be ka domé na wase missiono te we na wase sarine bon niki mrone c'est vrai difficulté ko mais quand même à tant que gagner fallait bon ni reconnaissance ngebe ngita remerciement khari ngal kati be kini nga kati remerciement ni ngata kinga aro vi kutenti man ari vi kutege vraiment ina la to bakme parce que ça kundu kati atanta ke menganya ke men kati saison ngama me kata ke fale nya jimane ke mere me il a naturalisé quoi il est naturalisé ça ko non pas golenga ville de Paris mais déjà angami naturalisé angami français allant golenga ville de Paris non voilà voilà ke no way gebe ari ki lugue be ar fo gebe no ndanam ko le serge be ratu an voilà hangar ko mo be reconnaissance ke noko ando ser hangar ko no ko be gada ngetan do ser gebe me to anoko ando ser gouvernement tout ando duna sor goro ko ni lawt na ndi sudu me wori be gatte ngene ko amerique khirsa nyogo ato ngeni John Kerry na warma Barack Obama wa Manuel Valls ni mina soranga en tant qu'immigré africain sonu kalleme admen de batte to bon ngebe a fumu ngebe toru nangwa
vraiment a fond ke meto nan ke mi masima nanti ay nyana kundu e ben ni getri nanti 2006 2007 ou même 2010 ben ni nanti ke nya ta kama gari ko sudi ngero president nanya khibar bane no nga suti kundari ke problème no John Kerry na déplacement de l'Amérique na tourner na linké au France a ken ni fokorea ben na konan famille mais que suni aseria aro men kebe ko son ko kebe nan to do nga tikalla nga makita wala ken fiya arinke be fen mosri parce que xari atanta ke ko tanga me masma ana kiyege kesimba comme asuga to mo ba Afrique surtout ko sonin kara demander na srendema ano ku culture no ya ko angara lemne ngori aga tingini yimbe o be lemne ngala kilen kutu o be lemne ngala a sangara jinno nga sred sargorenta kara anga dogene kun chuan ku ci kun chubo mu chuan ci atanda ko ngem simme fotna misimme nanti religion misimme nanti jifunyan misimme nan fot gesime da nanti harago mu yanta ho mo wala ken chubo wanci duna su ngere koni duna su ngere merci sinon xari naturalisation ke ko tanga ministre intérieur ke bana ko na deberi bon abale ga ko na deberi mais finalement a souri presque gouvernement que soit la faire à part que président ke bana meri mais kati naturalisation ke ganyana atanta ke nyange bit filanga président ke rin créer fina ari créer fina ni féliciter donc un numéro président moi ni metu laisser ma ni metu tagir ni ngita mo so ni metu tagir ni parce que atanta ke nyange atanta ke vendredi ngoda dimanche ngoda o mangazi ka songa ira su invité dépôt ko nga nanti ina réunion de bari parce que xibar be nya ona jiga mo xibar kam ngi yaken do wan telefon kam na sonné mais ki ngati ti appel wutu parce que journaliste ke be in sare nan ti vote ngira appel ko rafu akama ni ar vocal to agal vocal ke to ko si vocal kra na tringa ngatinga secrétaire nya quoi secrétaire de l'Élysée voilà an ko nanti président mo dina nyika man nga secrétaire nya ko gilana numéro go wala so président mo nya nyika man o ni numéro ke registré nyi ko langa bu ngira appel ke wora encore no wutu ngira wutu secrétaire nya ati président mo na nyika man ke ngira ta président nya ko ya ngi ari tringa xabaru be xabaru mo passé mo ko magasin no ni explicatam xabar ñu me fa lati mu gari nanti ni demande de naturalisation ayan kurunga nti way atina ma enquête yi me équipe de cinéma paté 2 semaines après ani igé naturalisé anke immigré be gina ngan sans kita no anger no ko be ko gadi anti ankinga de bernande de beri nanti o culture nyani nanti o famille mo nyan quoi xalen ko kota rugar gadi sergebe dalaga nanti anya sobobu wala anya symbole anya ko katché juif nundo silamini naga musulman naga est-ce que qu'un symbole qu'un katché anke ni me ndungante yan ken nanti anke ni lenko kota anoko katché nyaga dinan ko filinaga wala ga ko fonu ko filinaga ken mo ouais ndungante nginga parce que duna no ko duna sur ko nanti juif nundo silamini nga ennemi ni nyano on te memulla mais strongem qui famu c'est vrai histoire ni aga zisene depuis longtemps Palestine do Israël ken histoire dal da nya ko politique nyawacha bon asu ken to des har game kinko bon ken me fallait segebe massima encore nanti magasin hypercassé silami ngol nga hypercassé parce que magasin juif ni na suite mais faut se recona famu magasin hypercassé o ko magasin gandi ngeke ni magasin ko wati kemere magasin tameno ma li de France no magasin ko tam magasin segi suyi magasin siku segi silami ni na su directeur bon c'est que mais parce que atanta ki me fala ni ngeti no ngal tunanti jaga silam ni ngonya ngalo 10 magasin ya winte ni asuranga ko Carrefour Monoprix ngala rete anti nanti ka religieux fon ngala ta ko bena ta anadaga suti ga ko silam ni o durana kasser ni ga wala ken chobu aro okof ari oro silam ni ko parce que khade atanta ki me fale ndaga tani tumi aux États-Unis tani ku tumi tani ku filli juif ni ñane invité tani filli islami ni invité parce que américain religion islami ni invité après police de New York UNPD et konga soron narang mo be naranga ante fatamino no fonko la benga na mo be ko yan ero ni casquette
khore quoi aka sa khore comme o mega ko mo weti sere ngana dum kan kan de Allah nan antalan cikin ka wallahi hani mena ta ko ngol tinke ero yang kere na ngi mem gandi non c'est pas ça so dinke bo kebe no encore bon akhbar compliqué parce que attaque terrorisme bon fi ani fois na éviter trop fois an joindre rien quoi fois na joindre ngam joindre sou ça peut retourner contre toi parce que fi ken nyanga fallait mais c'est be siko nanti te khawana ni mazin ko ya te khawana nan kona nya masque be comme sera ngant kebetu fi juwante nga angana tan nan ci ma fugo be ba mo non parce que fi ngala senjo su an fo bu non an fo bu animal dina prendre rectification de mais ala no wari mi kenchu kita mi kenchu mi menacer mi agresser mi insulter a su passe normal nga xog passe mo be comme ang ite ngana gol sen de Allah ma dona protège quand pas propose ni menanti na garde i garde propose mi ngeme mudungi di garde ke ani ya ko nyala ya hallu nyara sangana no ko so ngutu nanti c'est le rien pas c'est pour ça moi je suis libre comme ça voilà xale mi de mali garde ni ma début mais après ni asura ko yo d'ailleurs angro no ko be andeg mali ang événement ke dangu falle wa anger golle ke be debera dang falle ang dag mali an kenyi mangi jofe mali anda saron ko gorme wori anda ngalon ko gorme wori anda hadde ke kutte ngorme wori ir man ko nganda bon anya nya khali nya parce que au bangi sur ko surfa entretien khibaru bi passer khali na tla sur ko surfa entretien o c'est que be imagine pas mais tout que be make passer parce que c'est que be ko kala sur ko intkhande ke mo sirin al faut c'est que be lesima khangi da kay mo dinya fait khoureya debe ke sombo ko ta na ngamundi font pas le katum tiaro dem no nyime et ro falle ka de no nga anya fait khoureya irina wari c'est vraiment kani éducation au compte c'est façon c'est vrai xaro gudi mané ke pays like ñano et que ci ngonga mais kem problème musunti au cross na natiti ngeni kia afuga na nyinkia c'est pas bon so suka ta ona medro dro ina celen so xarin ke melenke ko tanga na ko medde ben nga o kan ngonga alla ko yero fo nyana ma ko filime anti tour nanti yar mbane bere megen ke ngru ya ko so ci ngaba so nasu dro ibane kan ganin ke selebi kan sere changa ni nga su ni bon xibar ke ngem palle gari iti vraiment tin ke kita parce que na su nyero ma na su lo kompa ba na su dro non nga su sare ni angin keri mawri ma ngalu ngora na wati ke angin ngora anti mai me feti a ke su ndo na dno limon me ma ko on bra me bitako mali nok ke gadi ngismana o faron dernière question ya tandangi uti hadde bendo comment ça s'appelle Koulibaly ni ndebe presque brayo gonta hanaka 22 km an angoto 22 km ko debulom ko brayo go fe quoi agle nyana de penyen donc angi daga ken noku est-ce qu'il debe ke an jofi debe ke wala est-ce qu'il debe ke soro njofanga et fini nyogon quoi pour que rebana ke kaso alina mosi ke kaso sesum to ke kaso tesni wa tona pusgare nga nke yu debe ketu parce que ngeri lemna wonji de billani ni nge kol de billani nge kol ke fallani nge ko Dakar nke o ko sono rebes lani o fa gol ko sono ma presque Amérique bani debe karan ina buru nybe no gudu ko teni no watini vraiment ngay debe ketu xo i xati de stro mo xade be ketu mo be o mulato 22 km xana 30 km ke mulato sur de 22 23 non ton na pugare imi jofinga nali o ra sur me daga nyako peut-être que na problème éviter peut-être makena quand la hadi mais ni strong mais golin watni parce que angana jaman kita fenge comment ça s'appelle tolma voilà on a ke agdanya ke aro ke tu anya ko feja ko xare kampa de xar saxe a war ko be di mayme nke cousin entreprise ko nyamra jaman ke entreprise nettoyage amar ko be di saxe ni bu nke cousin ma kat xibar ke mega ñan bo xibar ke ñam fale bon ma famille ngori barke nga fale yi quartier ni medu gouvernement ki ngi interdit mais nanda yi quartier ke pour na problème éviter parce que amenya mo ngono famille no na wasi na
une grande histoire. Voilà. Kha len ko tanga chanke ni me sino kergi do fo adangu falle. Anke ni len ko ta par exemple ando Ahmed Kulbel magana me war. Est-ce que fo ana ga déranger ni ma fo ana ga lingonanda ma est-ce que digame o man kate anga kon sare ke da meti Ahmed Kulbel yumen to sare ke wala sara no ko. Ngina ta go di sa ke drono ko ma. Ni sa ke drono ko ma ngana ma aba wori fa be mono na plama. Xala fa be ngam len ni fa be drono ko pa na sara na gida nyaw drono ko gida nyaw ñu. C'est be ngana bono. Ita nyamba ma bane drono xalle. Anda suru anya drono su xalle. Wallahi. Bon arabe ke amuno kharsa ke me peut-être ça ke me soit fait da kundu mais ala ça ke me sriani soro na simana ça ke am éducation qui ne ou faute na fana on len ko gato mo ko len kilo mo ko on tra sara drone sara balet wallahi ke ben dal mo me da ton ke de fallani anda bono mo gabre bani on sara no lo problème no wallahi ngena wori kharbani ni ko ina on chara mo ni drone ko on chara mo peut-être xane ngula le na ko mo mais autorité ya le na ka bon c'est vrai que agri quitter clé be ke manya mais on a droit à la gan Allah ma sanko yi ngo mun sudanga ke be ko tengenta fréquentation quoi xalo le menga anga no ko su na ma ngura nyime o kun sonu ngonya ko sangetu ko nguliti ngol nya parce que ke xibare be gre o gindi karanoti kenni karanko kula ma widu ya wala kenni ci ko ma ci ko gere o ma nguro yi men nanti soro gebe ko gan mutte franci de même mania karare même mania ke kun karare mi aslen ke soufe éducation ya naro angara éducation be dalle mengana kenya fini karare mi worere mo rembono to kara ku nyamburu france khallu bo c'est suga etana le monde marsa na le mon ngedike ko ancharo no ngedike mo be kem banan kato baka mexingo lasana natandanga gachma ngori nyamulo nan continuer fonde parce que maslange ke talalungo kha ta mo ndanga yo ngismana ka occupation yana mo na ma tardante kensu donc on attend gachma ngori angi nyimoya nora na se flegre bega ma kati sonungura lomnu kati afrique lomnu kati duna lomnu su e wa ogam dina beg dina ogam klor beg klor e anatengandia e wa oga kap mo be oga nyen baning mo be oga telkane mo be nga xana wad mosi nga xana wad pour déplacement ka question li ngina mosi ke ya digal daga ne be ko ni afrique de menchu ko ngi fatami na da menchu ko ni sunu kala de menchu ko ni ya ke be konta xorom beli me o menta medanga o xorona o medde ma sebe kan kat kebe danga wala kille mu ya danga ana gulu ne be wankat avance na mo be parce que be nantin kena christian nga ngala gol fi yaw wan sebe le be gan wankat fi nyaa mo xana fi nyaa kina wankat avance na mo be lengi ko dag jamali ga so sunti jamali ga mulani ga so ko ni ni le kat kara banga wacc projet nga mi yakara fi ya xati baka donc tunki ni me yo wona mes dro e xalis mananti la sna baji lenki mbut fo wore no mbuti fo gibi kat ngar ne Allah ro sara ko brege no duaw on duaw mo xamuro sara no wala ngasu no war ni hay mena ngan no war mo wasiri tan question nga o ngiro ñaare no war mo wasiri kamra palle wala vraiment ki question le grand mo fonna ko son ka la men chuta en tout cas gachma ngori lasna nga geri angi nyimoya angoro invité lenki anka kino wa salo kino gachma ngor sri alingoda khogor ko mobe anger golle ke be debari batran golle fe e wa serla manan golle fe ser goran golle nyani anger ke be debari khadi amma debari nanti juif anu manti musulman wala nanti chrétien wala nanti fon binan wala fon kholle nan debari hadam ram ma nya kama debari sera nya kama donc machallah Allah ganna tuga braje Allah ganna tuga golle sri Allah ganna gilu kinanga Allah ganna tang musibona Allah ganna so tang musibona maro mu trenkano tv tuba trenkano duna tat kuna ati sonun kalum sonun kan kamukano afrikro mu doro promu oda hasukunyo da haganta hada arinya ni do me Ibrahim Laji Diallo ado lasana bacili e wa ibegeno ko oga tuti agari soro ku beni dema agari kisi e wa terroriste ninga e wa le 9 janvier 2015 hyper cacher à Vincennes
donc aya ñimoy len ko kota o dagu masla fonne on a tu o kapalo mon kasu mamono chigana Moumi Traoré, Ousmane Diallo linkel ka Naye Traoré e Hawa Moriko, Mamadou So, Mamoudou Eliman An, TV Touba équipe mouvement su wasu chigano wa hamamano wa téléspectateur su chigano wi mamano na tarang hado drote e wa onangolnya onandekani e gachma hawari hago fayna hago siven hago supportene ona yerdo hakatana inshallah sur TV Touba. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karamani dampi